Human Rights and the Committee on Human Rights sa House of Representatives. Maybe that's possible. Maybe we can do the investigations para sa kanila, no? So, yan. At sabi nga ni Chairperson Eta Rosales, actually, she encourages the House Committee on Human Rights to take a more active role. Kaya ingon lagi siya, she was a congresswoman before. And as a congresswoman before and previously a chairman of the House Committee on Human Rights, she suggested na you can actually exercise your oversight functions. So the House of Representatives by itself can also play a role in protecting human rights by exercising its oversight functions kung naay mga nangabuso diha ng mga politiko, kung naay mga nangabuso diha ng mga public officials, kung naay nangabuso diha ng mga military, kung naay nangabuso diha ng mga PNP, kung naay nangabuso diha ng mga death squad o ginasuportahan sa mga local governments or whatever. Congress can come in, ingon siya, without the Commission on Human Rights. Congress by itself can come in exercise of its oversight functions, aside from the exercise of its powers to conduct inquiries in aid of legislation. So, murag ang iyang ginasulti, actually, we can work together, we can work separately, we can all work for the protection of human rights. We can conduct our own hearings, investigations. Congress can also conduct your own hearings and investigations. So, together, we can protect human rights. So, appeal na natin kung naay kining mga death squad, dili lamang sa Davao, kundi sa ubang pa mga areas or regions diri sa Davao, sa atong nasod, then the Committee on Human Rights can also conduct their inquiries. Actually, last Congress also, pwede man na buhaton sa Committee on Human Rights during the time of Erin Tanyada. Pero nilikay lang si Speaker Nograles kay dili siya gusto na butangan lagi og color, political color. So, gipabayaan niya lang. But there were already calls na gusto na to, pwede man po ang House maghimo inquiry. Pero yung lang Speaker Nograles, wag na tayo dyan. Kasi kung gawin natin yan, lalagyan yan ng political color. Hayaan na lang natin ang human rights gumawa niyan. And the Commission on Human Rights did it. And now we're waiting for the results. Samtang init pang atong diskusyon, Congressman Carlo Nograles, atong lakbitan ning init pang kontrobersyal, issue karon kining illegal nga sugal gingong suborno ganing adto sa mga dagkong opisyal gikan Suwiting. Congressman Carlo Nograles, imong na-anunsyo di pa lamang dugay nga si anti-Huiting Crusader Bishop Oscar Cruz andam adto sa Kongreso aron ihatag ang tanan niyang naibawaan. May kanambigitan nining panuhol o kapaghatag og suborno sa atong mga tag-as nga mga opisyal gikan Suwiting. Palihog sulti kami sa dugang kabahin ni Congressman Carlo Nograles. Nahitabo ka to atong miaging Huwebes kay na-invitation ang Liga ng mga Broadcaster ng Pilipinas dito sa Hotel Rembrandt. Appeal ko dito as one of the guests. Appeal po si Archbishop Cruz dito. Ug ubang pa mga guest dito ang si Governor Umali ng League of Governors na po dito. Napoy abogado si Jess Santos, napod ang si Congressman Arquisa sa Senior Citizens. So, it was an open forum, open discussion. Siyempre, ang nagapangutana dito, ang mga miyembro sa Liga ng mga Broadcasters, kami mga guests, nagatubag mi. During the discussion, pag-usapan naman din ang weteng, pangutana si Archbishop, if you're willing to name names, ani-ana. Kanya, tanaw siya sa ako, ingon siya, actually, ayoko na sana. Pero I received an invitation from the House of Representatives, and I think because it was nicely worded and respectfully worded, yun siya, I will submit myself to the House and agree to tell all dyan sa House of Representatives because it was a nice invitation. Sabi niya, kay kung sabpina pa to siya, yun siya. If it was a subpoena, I would not go. But because it was well-worded, nicely worded, and respectfully worded, and it was an invitation, I will accept the invitation. Tapos, yun siya. But you tell them that I will go alone. I will go alone, no bodyguards, no witnesses, no security, no nothing, just me. I will go there, and I am willing to tell all, but I will do it only in executive session. And then, yun siya na, but this will be the last time. Yun siya.
I'm willing to submit myself to an investigation. I'm willing to tell all, but this will be the last time. Kasi ginawa ko na yan before. I gave all the details. Ingon siya. I think it was in the Senate. Gihatag na ako ang tanang pangalan. Gihatag na ako ang tanang detalye. Ingon siya. I gave all the names, all the details, all the circumstances. I drew it up. I gave them, I wrote it down. I drew it all up. I gave it to them and nothing happened. So, gipangatan na siya sa media. What makes you think that with the House, now, something will happen? Inquiry native legislation naman yan. So sabi niya, well, I think it's a new House. There are a lot of new members. And I'm willing to give them a chance. So mao lagi na. Hopefully, dili mapalpak kining atong investigation with Archbishop Cruz. Kay ingon siya, this will be the last time. Sabi niya, pero pag wala pa rin nangyari dito, sabi niya, pag wala pa rin mangyari dito, ayoko na. Okay, alam niya itong gusto masayot, Congressman Carlo Nograles. Doon na ba'y nagduso sa Kongreso nga maghinahinay sa pag-imbestiga, may kalabigitin sa baong iskandalo sa waiting, Congressman? Sa pagkakaroon o sa akong pagkaibalo, wala pa man. Pero ang schedule magud ani, this coming Monday, katong House resolution asking for investigation on the wetting issue will be tackled or will be given to the Committee on Rules, no? So Tuesday ang among meeting sa Committee on Rules. So sa Tuesday namo ma-refer formally. Kung walay mag-object, it will be referred to the proper committee on Tuesday. Okay? Sa Tuesday, pag ma-refer yan, let's say ma-refer yan sa Committee on Good Government, of which I am a member. Pag ma-refer yan sa Committee on Good Government, on Tuesday, then that is the only time na ma-schedule ng Committee on Good Government kung kanusa ang inquiry. Now, naami rule sa House na 5-day notice. So, in other words, kung Tuesday yan, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 5 days. Wala man tayong hearing sa Saturday. So, meaning to say, the possible hearing will be on Monday. Meaning to say, September 27. So, mao na siya ang schedule. Then, dito na ito maibawan kung naay magduol sa mga, na magsulti na hinay-hinay lang tadya parts, di maibawan na to, di ba? So, Okay. sa pagkakaroon, wala pa man. Medyo kontrobersyal yun dahil Saldi, kay gilimang ka, ang gobyerno walay pundo, pero sa huweting, daghan tayong Billions na, Raf? Billions, no? Billions na. Okay, daghan pa kita kisgutan Saldi, apan na mag-break usa kita, no? Ayaw ka maghawa, mabalik ang kalambuan, dalatanan, pila lamang ka pa inumdum, sukat ka lang. Kalambuan, Dalatanan. Maayong adlaw. Ano yan na pod ang programa alang kaninyo at tatake. Karon usa na sab ka barangay ang atong idalahan sa atong serbisyong medikal. Sama sa naandang medical missions, libreng konsultasyon, check-up ug tambal ang atong gihatag ngadto sa mga lumulupyo sa Purok 21 Manggahan dinhi sa Barangay 76-A. Libo kapin ka mga pasyente ang giatiman sa atong volunteer medical team nga gilangkuban sa 17 ka mga doktor nga gipangunahan ni Dr. Ferdinand Soberano. Karon puti kayo na kung paitag yun karon kay sa tambal magisod jud kog palit. Salamat jud ko manaan ni karon kay gabi na problema jud asa ko mangita og palit og tambal. Walay puas ang paghatod sa medikal nga hinabang sa Oplan Kalusugan Program sa atong Congressional Office. Tungod kay kita nagsaad nga kutob sa nagkinihanlan ato gayod tabang. Magpadayon na nga among pag-alagad kaninyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak Case. Kalambuan, Dalatanan. Balik na sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, ato ipadayon ang mga pipila ka pangutana alang kang Congressman Carlo. Matut pa sa political analyst Congressman Carlo, doon na daw hulga nga mabanlas kuno ang kining gitawag nga kabantugan ni President Aquino tungod niining kapakya sa hostage crisis
nga gisundan sa kasong panuhol nga naglambigit sa mga dagkong opisyales ni Aquino. Unsay imong ikasulti kalambigit niya ni Congressman? Ambot lang, no? But, ay, showbiz chismis gamay. Ang chismis na nagkatag karon is nabawasan lagi daw ug by, I think, 15 points. 15 points. So, among gihisgutan sa mga miyembro sa Kongreso na aniya na sabay atong comment regarding that na bawasan lagi daw og 15 points. Yung lagi sa mga kongresista, pila ko dito na, well, you cannot expect it to stay that high, no? Maabot yun ang panahon na mag-dip ka na siya. If you look at previous presidents also, naman po ang trend na pagkahuman sa election, taas gid na siya. Siyempre, nakakuha gud og bugat og makabubungog nga mandato gikan sa katawhan. Nakakuha og boto, majority, di ba, of the votes. So, dako gyud ang iyahang trust rating. Whether it was with FDR or whether it was with President Erap, even with President Arroyo, di ba? Pero pag-abot sa punto lagi na magkaroon og next quarter survey, quarterly man ang survey, quarterly man ang pag-survey sa trust approval. So, the quarter after the elections, or the quarter after the oath-taking of the president, the inaugural, ang tendency, mag-dip yun na siya. So, whether we like it or not, murag, moabot yun ang mao nga punto. So, I don't think it's something to be alarmed about. Of course, kining mga issues regarding sa hostage crisis o kining issue regarding karon sa wetting, naagid na effect. No? But you don't expect it to remain that high. Magkaroon leveling off na eh. Then moabot gyud ang panahon, mag-dip na gamay, then saka na pud tingali, then dip na pud. Magkaroon ng leveling off 'yan. Depende lagi sa pag-handle sa sitwasyon. So sa mga decisions niya and everything. So magkaroon ng adjustments 'yan. Kung muhatag ka og imong unsolicited advice ngadto kang President Aquino, sa may imong showbiz oh, showbiz tayo. Unsolicited advice ako lang, of course it is helpful to ask for advice from your trusted, katong mga trusted nimo. From your cabinet, for your advisors, okay, ask for advice. But you have to make a decision. At times, you have to be hands-on and ayaw kahadlok na mag-hands-on ka. Kung magkamali man, okay lang. Diba? Let's move on from there. But there are times talaga kailangan hands-on ka. And ang trabaho sa presidente is 24 hours a day, 7 days a week. Dako ang responsibilidad. Dili na pwede ma-delegate. Of course, you can delegate a lot of it, but a lot of the work, but I don't know. Ang ano kasi ang katawhan magud, ang trato nila sa presidente is anything, everything and anything eh. From the smallest matter to the biggest matter, it's the president eh. Siya gyud ang murag, siya ang pinaka-top kasi diyan. So, dakong responsibilidad. So, we have to see a president who's hardworking. We have to see a president na hands-on. Mao na ang expectation gid sa katawhan. Labi na karon dako kayong expectation nila para sa kining bagong administrasyon. So he has to be more visible, he has to be seen more, he has to assure the people na he's really working hard for us. So by dining pagapakitabo Congressman Carlos, sa tanaw nimo mahimo ka kining gingon nato bang lain na pong hulga sa kalig-on sa atong politika diri sa nasod? Dili man siguro. Right now, we're politically stable. Right now, naalang gihapon ang dakong trust sa atong bagong pangulo. Mga challenges lang ni. Dili man ni malikayan na maging moabot na yung ani. Dili ni malikayan, of course, we could have done better. But, kining nga mga challenges, moabot kit ka na. Pero, what people want to see, manggod, is what you do when faced with these challenges. Unsay mga decision nimo, unsa nimo pag-handle, kining nga mga issues. And, of course, the less crisis situations, the less kining mga issues, the better. But, masyadong complex ang mga problema sa atong nasod.
So, kinahanglan na makita ang sa katawhan